iniciaremos o painel que discutirá o tema Inovação e Economia Digital. Chamamos ao palco Carlos José Bastos Grilo, diretor de Negócios Digitais da WEG do Brasil. Ana Nesterova, fundadora e presidente da Global Rush Trade da Rússia. Tushar Parikh, diretor regional para o Brasil da Tata Consultation Services da Índia. Lu Yimin, presidente da China General Technology Oil Company da China. Jasmine Bogenpoel, diretor independente e presidente do Comitê de Risco e Governança da EOH, o EO, da África do Sul. E para moderar este painel, a comentarista da Globo News, Ana Flor, que assumirá a coordenação a partir deste momento. Sim, senhor. Boa tarde a todos. É um prazer tê-los aqui para esse painel que vamos discutir inovação e digitalização, a importância que isso tem para os nossos países e como isso também tem mudado as nossas sociedades e a troca de experiências. Nesse painel nós temos representantes do setor privado, que também é muito importante para essa discussão. E estamos aqui, então, presentes conosco Carlos José Bastos Grilo, diretor de negócios da WEG, Ana Nesterova, presidente do Conselho de Diretores da Global Rush Trade e head do Grupo de Trabalho da Rússia de Economia Digital, Tushar Parikh, country head no Brasil da TCS e head para a América Latina do segmento de banking e serviços financeiros, Lu Yimin, presidente do China General Technology Group, e Jasmine Bogenpoel, diretora independente e presidente do Comitê de Risco e Governança da EOH, a empresa sul-africana. Eu agradeço a todos e nós vamos começar discutindo. Faço uma pergunta para a Ana. Ana, pergunto sobre, vamos discutir um pouco sobre digitalização, inovação, como envolver as áreas rurais e remotas. Qual a experiência que você tem na Rússia em inovação? Спасибо большое, Анна. Добрый день, уважаемые коллеги. Спасибо за вопрос. Ну, наверное, я не могу не сказать о том, что цифровое образование, цифровая грамотность среди всех слоев населения, в том числе малый и средний бизнес, который находится в удаленных территориях, нам необходимо обучать. И здесь важно государственное и частное партнерство, в том числе в рамках нашей последней встречи в Йоханнесбурге на рабочей группе по цифровой экономике. России была предложена инициатива создания школы цифровой грамотности БРИКС, которая выступила бы платформой, объединяющей все лучшие практики каждой из присутствующих здесь стран пятерки. И нам известно, что у наших южноафриканских партнеров, у наших индийских партнеров есть уже работающие программы, и здесь в рамках этой платформы нам бы хотелось объединить и представить все те лучшие наработки, которые позволили бы нам активно включить наши удаленные территории, сельские территории, на которых малый и средний бизнес активно нуждается в знаниях и в той самой цифровой грамотности, о которой сегодня говорил наш индийский председатель. И здесь мы готовы поделиться лучшими практиками российской страны, которые реализовали в этом году в нескольких регионах подобного рода программы.
и мы готовы ими поделиться здесь сегодня с нашими партнерами. И более того, мне известно, что в годовой отчет вошла инициатива создания школы цифровой грамотности БРИКС. Я думаю, что в рамках российского председательства мы могли бы уже наметить конкретные практические шаги имплементации вот тех самых лучших практик, в том числе для бизнеса и для подрастающих поколений, и для людей более старшего возраста, потому что мы видим, что необходимость в этих знаниях нужна для того, чтобы экономика развивалась, и процессы трансформации затрагивали бы действительно всех, и каждое предприятие, которое сегодня представлено и которое сегодня хочет включиться в этот процесс, могло равноправно в нем поучаствовать. Obrigada pela resposta. E quando se fala em educação, também é sempre importante tratar do tema da inclusão social. Então, gostaria de perguntar, Jasmine, como a inovação pode promover a inclusão social e qual a experiência que você conta da África do Sul? We can channel innovation to come up with solutions for people at the base of the pyramid in areas of health, education, financial inclusion, energy and agriculture, and more. I'm so encouraged when I meet entrepreneurs in South Africa coming up with great solutions. I'll just mention one. Ieza Health was a startup founded by pharmacists to deal with the issue of delivery of chronic medication in underserviced areas. They're currently servicing using a mobile app-based solution, Khayelitsha in the Cape, and they're expanding to Soweto to have people who are poor, who are ill, have the medication delivered, which will enable them to comply with the medical treatment plan. And solutions across these verticals, health, education, agriculture, financial inclusion, are typically common issues in BRICS countries, and if a solution is found in one BRICS country, it can be scaled to the others and vice versa. And what are the issues with funding for social inclusion projects? While it's the lower income market needs to be proven as a business case, it involves a new distribution model and more patient capital, and corporates are not that willing to take on what they consider a risk. And so we need incubators, accelerators, and venture capital, which is not yet developed in South Africa. And I'd encourage our counterpart countries in China and India, where you have a vibrant VC industry, to look at expanding incubators, accelerators, and VC capital from those markets into South Africa and other counterpart BRICS countries. Obrigada pela resposta. E, então, dando um passo atrás, quando se fala em inovação, eu pergunto, senhor Parik, inovação é uma escolha ou é possível viver sem inovação hoje? Obrigado, Ana. Boa tarde a todos. It is a great honor to be here. Innovation is not an option. It is required for the companies to innovate the products and services, because new industry 4.0 is bringing a lot of disruption. Companies are breaking the boundaries to create horizontals and creating an ecosystem which will be good for citizen, countries, and business. So I feel innovation is key, and many companies are working on transformational as a journey, innovating their products and services as in time comes. And government plays very important role for innovation to create regulations and standards to promote innovation within the enterprise for the citizens. So I feel innovation is very key, Anna, in terms of for the future. Interessante, obrigada. E, senhor Imin, lhe pergunto, os governos e o setor privado estão vendo a inovação como uma política doméstica ou como cooperação internacional, e como isso funciona dentro dos BRICS? 创新现在对全社会来说都是一个重要的一个课题，它应该不区分私人企业还是一个政府，还是一个国家。全球化发展到今天啊，创新
在一个国家或一个本区域的这个发展，应该说是不足以支撑整个创新的持续健康的一个发展。我认为创新应该符合我们高效资源配置的优化和人才优势以及资源优势的一个配置。所以这么来说呢，应该说创新是一个区域合作和全球化的一个进程。在第10届金砖工商峰会上，实际上，金砖5国的领导人就提出了建设金砖国家新工业革命伙伴关系。实际上，它聚焦的就是，区域化的一个创新，打造一个区域化的创新平台。今天上午我们金砖工商理事会中方的理事，已经明确提出来建议，建立金砖5国的新工业革命伙伴关系的试验基地，实际上也是为了打造一个共同的创新平台，为大家来提供这种实验田，提供必要的金融支持、必要的产业支持，以及相关的政府的资源，这样的话来共同的打造金砖5国的一个创新业务的发展，为这个工业4.0以及新工业革命伙伴关系的这种建立，贡献我们的这种力量。谢谢。Obrigada. Senhor Carlos José Grilo, quando se fala então em revolução, indústria 4.0, lhe pergunto, todas essas tecnologias vão fazer os fortes mais fortes e os fracos mais fracos? Como lidar com assimetrias nessa nova realidade? Obrigado, Ana. Obrigado pelo convite de estar aqui, né? Welcome for the foreigners visitors. Bom, a assimetria, eu enxergo o seguinte: existe tanto, né, uma assimetria horizontal, né? Porque quando a gente ouve os números de indústria 4.0, das consultorias ou mesmo do Fórum Econômico Mundial, né? No último ele comentou que poderá a economia digital ser algo como 100 trilhões de dólares na próxima década. Isso é muito valor. Então, essa assimetria, ela existe tanto horizontalmente, né, entre nações e entre setores, mas eu percebo também que ela existe, nem tanto, mas ela existe verticalmente, né, das grandes organizações, as médias e as pequenas, né? Mas uma coisa interessante é que as pequenas empresas, e eu falo porque a empresa onde eu trabalho, ela aplica as tecnologias de indústria 4.0 para dentro, mas ela também comercializa isso. Esse é o nosso negócio, e temos negócio em todos os países do BRICS. E o que a gente percebe é que as empresas médias e menores, elas têm às vezes até mais facilidade de seguir em frente com essas tecnologias habilitadoras, né? Uma coisa interessante que serve bem para a indústria, né? Eu sou da indústria, há muitos anos trabalho dentro dela, né? Um número interessante é o seguinte: mais de 40% de toda a energia elétrica produzida, 40% da energia elétrica é gasto na indústria. E na indústria, essa energia gasta, 60% dela são em motores elétricos, que é um produto que a minha empresa produz. E o que acontece? Se a gente monitorar, falando de indústria 4.0, o motor elétrico, a gente monitora a indústria, né? Uma coisa tão simples como um sensor como esse, desculpa, ele é pequenininho, o pessoal do fundo talvez não consiga enxergar bem. Um sensor tão simples quanto esse, sem energia, sem fio, ele consegue monitorar os motores elétricos. Quer dizer, isso as pequenas empresas conseguem rapidamente, com pouco investimento, enxergar o que move a sua empresa. Bom, né, quem estuda um pouco o tema, indústria 4.0, digitalização, percebe que esse é o primeiro passo, existem vários passos, né? Agora, uma característica interessante é que, falando de indústria, falando de digitalização, né, de automatização, dados, essa é uma tecnologia que ela tem duas características. Primeiro, ela tem que ser introduzida gradualmente. Gradualmente. A indústria tem esse perfil, né? Toda empresa gradualmente evolui. As técnicas de Kaizen, evolução contínua, são típicas da indústria. A indústria não é disruptiva ao extremo como a sociedade, né? A gente se adapta muito fácil às coisas novas, né? Os filhos da gente, então, mais fácil ainda, né?
mas a indústria tem o seu rito, o seu jeito de lidar. E essa primeira característica da gradualidade, ela é muito clara na implantação de tecnologias como a indústria 4.0. E a segunda, que ela é absolutamente customizada. Não existe de forma muito fácil uma tecnologia plug and play que chegue e resolva o seu problema. Eu até faço uma profecia, né, dentro dessa questão da customização, né, porque a customização precisa inevitavelmente de gente. A gente falou um pouco de formação de pessoas, né, e eu me preocupo um pouco pelo meu país, né, que às vezes a gente pode estar deixando de lado isso. E efetivamente essa customização ela precisa de gente técnica, né, de gente que estuda tecnologia. Uma coisa que eu faço uma profecia, né, as tecnologias que são absolutamente ligadas, falando de indústria 4.0, digitalização, que estão ligadas a software, puramente a software, por exemplo, inteligência artificial, que é software, né, elas me parecem que elas evoluem e podem ser implementadas rapidamente. Talvez daqui a 10 anos, nesse mesmo fórum, Ana, talvez o moderador possa ser algo, né, pilotado por inteligência artificial, ou mesmo nós, né? Ok, ia ser um pouco chato, sem dúvida, mas poderia ser. Então, o que é puramente software é mais fácil. Mas dificilmente a camareira do hotel que eu fiquei ontem à noite, quando eu voltar daqui a 10 anos, ela vai ser substituída, porque não é fácil arrumar uma cama, arrumar um quarto de hotel através de máquinas, de automação. Então, existe um gap muito grande do que é software e do que é hardware. E na nossa visão, isso é muito customizado, principalmente quando tem hardware, e a customização precisa de gente técnica, precisa de engenheiros. Okay? E os países têm que pensar nisso, têm que formar pessoas. É um pouco do que meus colegas falaram, né? Mas, claro, muita coisa vai vir, a gente está trabalhando para que isso aconteça rapidamente, né? Mas a gente precisa de gente capacitada, engenheiros. Engenheiros eu falo de uma forma genérica, né? Todas as pessoas que estudam as ciências técnicas, ok? Obrigada. Agora, nenhuma área, ou muitas das áreas que sofreram grande transformação com a inovação, uma delas o comércio. Então, falando do e-commerce, queria começar com o senhor Yimin. Nos conte um pouco qual é o papel do e-commerce e das transformações digitais. 中国的这个 e-commerce 的发展啊，应该说就是一个典型的创新和数字化进步的一个成果。很难想象5年前，今天我这有一个统计数据啊，2018年中国的网民人数已经达到了8.29亿，第三方支付的规模，就是网上支付的规模，已经达到了208万亿元。电子商务的规模呢，达到了32万亿元，网络零售的规模达到了9万亿元，网络广告的规模达到了4914亿元，网络教育的规模达到了3734亿元，网络游戏的规模达到了2871亿元。这个组数据是08年的，应该说这几年都保持了高速的增长。就是按今年大家可能都已经比较熟悉的，也就是3天前双11就 Double 11的这个 Festival， 就是双11节，我们各大电子商务平台的销售总额1天的销售额就为4101亿元，比去年又同比增长了30.5%。应该说，电子商务和整个网上消费的这个发展，就是我们数字化、互联网化和创新的一个很典型的一个实例。电子商务发展呢，在中国经济社会发展中呢，也对国民经济的增长起到了非常重要的一个促进作用。对整个社会的影响是非常巨大的。谢谢。Obrigada. Agora, quando se fala de e-commerce, sempre se pensa nos gigantes mundiais. Eu gostaria de perguntar para a Ana, qual é o papel do e-commerce para pequenos e médios negócios? Спасибо, Анна. Но я хочу сказать, что в России доступ населения к интернету 75%,
людей, которые имеют доступ, что является наивысшим показателем среди стран БРИКС. В 2019 году Россия вышла на первое место среди стран с наиболее дешевым безлимитным интернетом и четвертое место в мире с наиболее дешевым мобильным интернетом. Я хочу сказать, что у нас потенциал также велик, как и у наших китайских коллег, которые сейчас, безусловно, являются лидерами, но Россия здесь не отстает. И я хочу сказать, что к 2022 году 41% всего мирового оборота онлайн-торговли будет приходиться на страны БРИКС. Сейчас 2019 год, у нас осталось 3 года. Я думаю, что с такими показателями перспективы у всех сидящих сегодня, да, достаточно серьезные. Безусловно, нельзя не сказать о том, что для малых и средних компаний использование онлайн-площадок, крупных, международных, локальных, это дополнительная возможность выйти со своими товарами на мировой рынок. И у нас есть успешные истории сейчас. В России есть площадка, которую я представляю, и мы в рамках нашего проекта с Министерством промышленности и торговли сейчас реализуем проект по продвижению группы социально значимых товаров. Что это такое? Это в том числе товары народно-художественных промыслов, это спортивные товары, это детские товары, реабилитация. То есть это, как правило, малый и микробизнес, который не имеет возможности продавать сейчас онлайн быстро. Здесь цифровые площадки, цифровые платформы, еще раз повторюсь, как локальные, так и площадки наших коллег, которые представляют сегодня здесь в аудитории, имеют потенциал хороший для сотрудничества. И я хочу такую вещь сказать, наверное, вот коллега сказала, что вот через несколько лет, возможно, искусственный интеллект будет проводить панель. Вот я немножко с этим не соглашусь, потому что вот сейчас есть такая вот фраза, она мне очень нравится. Знаете, вот offline is a new luxury. И я считаю, что вот все-таки общение и знакомство с предпринимателем, знакомство с его товаром, безусловно, процесс продажи будет проходить в цифровом формате. Но все-таки первое знакомство человека с человеком, оно все равно никогда не утратит своей актуальности. И здесь нужно сказать, что вот с точки зрения handicrafts, да, которые сейчас актуальны, и наши южноафриканские коллеги, используя международные площадки, продвигают, это показатель того, как электронные и цифровые ресурсы работают на сохранение культурных ценностей, а не наоборот. То есть не происходит этого стирания культурного ДНК, а это лишь дополнительная возможность для того, чтобы сегодня наши партнеры узнали о том, что же, какой культурный код и какие уникальные товары производим мы, производят наши партнеры, для того, чтобы увеличить и дать возможность нашим малым, средним компаниям, которые, как правило, кстати, хочу сказать, да, в рамках удаленных территорий находятся, и здесь вот доступ вот этих компаний к широкополосному интернету – это один из приоритетов программы «Цифровая экономика», которая с 2018 года в России реализуется, и к 2024 году я уверена, что мы достигнем всех тех показателей, о которых я чуть позже скажу в рамках следующего вопроса. Спасибо. Obrigada. Agora, nossa curiosidade é também saber qual a experiência da África do Sul com o e-commerce. Jasmine. Thanks. Providing some context, in South Africa we don't have the significant presence of e-commerce internet giants like Amazon. That's because our online retail sales, currently it's still low. It's 1.8% of total retail sales compared to America at 10%, Britain at 19%. And then also our postal delivery service is not at the level of efficiency which it would need to be attractive to the likes of Amazon. So we do need to grow local e-commerce players, and we do need the support of our counterpart BRICS countries in doing that. And e-commerce can really be used to unlock the township or lower income economy. And unlocking that needs to be underpinned by support. We need to provide digital training to these SMEs on how they can use an e-commerce platform, scale their business beyond local confines, and also just be a better business person generally. And then we need to couple it with financing options to help them scale their businesses. Oh, very good. E muito obrigada. Carlos José, lhe pergunto se as particularidades
e as dificuldades de adoção dessas tecnologias de digitalização podem ser sentidas pelos diferentes setores da economia durante a jornada de adoção? O que você pode contar para a gente? Bom, a gente, na empresa, na VEG, né, a gente vê diversos tipos de clientes em situações diferentes. O que acontece, essa jornada que você, né, comentou, de adoção das tecnologias de indústria 4.0, elas são meio clássicas, né? A primeira coisa que se faz é começar a medir os dados, né? Como eu falei, a gente precisa achar uma forma de monitorar os equipamentos, monitorar as máquinas e tal. Existem empresas, existem setores em que isso é mais fácil, porque as empresas já estão com um nível de mecanização, né, de indústria 3.0, né, mais aflorada. Mas existem outras empresas que isso não é muito evidente, principalmente no Brasil, que é um país que tem uma indústria agro muito forte, né? Mas na indústria metalúrgica, indústria de alimentos, indústria de bens de consumo, bens de capital, isso é um pouco mais fácil. Então, existem essas pequenas diferenças, mas vencer essa barreira de poder ter dados é o primeiro grande passo, né? Então, algumas empresas precisam passar por uma etapa de higienização de dados, vamos dizer assim, né? Precisam colocar alguma mecanização, precisam até dar um passo atrás, né? Hoje eu estava na BDI conversando um pouco sobre isso. Precisa dar um passo atrás, precisa pensar em programas de Lean Manufacturing, né? Programas de organização da manufatura. Isso é uma realidade que a gente vê, inclusive, fora do Brasil também. Ok? Vencida essa etapa, onde os dados podem ser coletados, aí a jornada ela pode ser um pouco mais longa ou mais curta, conforme a disposição, né? E, principalmente, o engajamento dos recursos, né? Ok, ter os dados, depois de ter os dados, você necessariamente precisa ter um sistema de gestão, um sistema de execução da manufatura. Existe até uma sigla em inglês chamada MES, né? Que é isso. Você precisa efetivamente colocar esses dados num ambiente de processamento e começar a ter teus primeiros dados, teus primeiros insights, né? E depois disso a coisa sobe um pouco mais. Depende do apetite da empresa, né? Você pode efetivamente partir para analytics, partir para análise de dados, né? Mas eu sempre brinco, e isso é uma coisa que a gente viveu na própria VEG lá, existe muita inteligência, né? Qual é o contrário de inteligência artificial? Natural, né? Existe muita inteligência natural nas organizações, e às vezes o que falta é ter os dados para tomar a decisão. Então, lá na VEG, isso é evidente. Em algumas fábricas que a gente adotou essas tecnologias, existe muita gente capacitada, né? Volta naquele assunto dos engenheiros que eu comentei antes. Existe muita gente capacitada, mas nem sempre os dados estão ali disponíveis. No momento que os dados afloram e ficam disponíveis nos dashboards, nos celulares dos supervisores, das equipes de apoio, é impressionante como surge, né? Quer dizer, se intensifica essa inteligência natural das pessoas, né? E aí eu concordo com a Ana, né? Realmente a inteligência artificial não vai substituir a gente, até porque, eu insisto, vai ficar muito chato, né? Mas ter a informação, ter dashboards, ter um mestre, esse é o segundo passo. Aí realmente a empresa precisa estar engajada, precisa ter vontade de fazer isso, ok? É claro, existem outras coisas mais à frente que também são importantes, mas eu entendo que essas 2, 3 etapas que eu falei são as básicas, né? E algumas empresas têm mais dificuldade, e eu falo tanto de Brasil, né, que a gente conhece mais porque está aqui, mas como fora do Brasil a gente percebe. Em alguns países talvez isso seja um pouco mais fácil, mas de forma geral eu imagino que os países dos BRICS, né, todos devam viver a mesma dificuldade. Uma coisa que eu percebo, volta ao mesmo assunto que eu falei antes, é que o Brasil, né, ele parece que há um desinteresse, né, pelas ciências, né, de engenharia, ciências voltadas à matemática e tal. Isso é muito importante numa jornada dessa. Precisamos ter gente aqui no Brasil. Eu fico estranho às vezes algumas empresas, né, próximas da gente que adquirem tecnologias que vêm de outros países, né, dos típicos países europeus, americanos, japoneses,
mas essas empresas não têm engenheiros no Brasil. Quem é que dá o suporte? Quem é que customiza? As coisas não são plug and play. Então, eu insisto que é importante ter um corpo técnico em cada um dos países, né? Todos os países têm que investir nisso. Eu me orgulho de trabalhar numa empresa de 31 mil pessoas e tem 3.100 engenheiros, quer dizer, 10% do nosso quadro são engenheiros. E isso eu acho que faz a diferença. Estar aqui no Brasil com um grupo desse, né, faz a diferença. Então, se fosse pedir um apoio governamental até para ajudar, né, eu pediria que a gente investisse mais nas ciências de matemática, nas ciências de engenharia, nas ciências técnicas, né? Esse talvez seja um papel das entidades, até para ajudar os pais, porque eu como pai, né, eu vejo meus filhos e os amigos dos meus filhos, não há mais o interesse, né, de estudar esse tipo de ciência. Em alguns países, como Coreia, por exemplo, existem programas muito intensos para voltar a ver o interesse pelas ciências de matemática e física. A própria China já lhe algo a respeito. Okay? Então, esse eu acho que é um caminho, né? Que é um caminho que a gente deveria investir, todos os países do BRICS. Obrigada. Acho que todos ficamos bastante contentes em saber que não seremos substituídos, mesmo com toda a tecnologia, o olho no olho ainda tem o seu valor. Mas você toca nesse assunto da educação e da necessidade de ter pessoas qualificadas. Eu pergunto ao senhor Tariq, conte-nos um pouco que mudanças, ao seu ver, precisam ser feitas na educação para que nós estejamos preparados para essa quarta revolução industrial. Education is very important, and I will agree with Ana and Carlos the way they explain that the demand versus supply of profiles or people is not available, so government has to work on the education perspective for training, which India is doing heavily in terms of education, in terms of mathematics, in terms of science. So I just want to add that part. Answering to your question, Anna, I feel the Industry 4th revolution, the way things are going, whatever kids are studying today in all the BRICS countries, probably in 2050, those things will be irrelevant, because kids are getting a lot of information today, and those information are getting crammed in the kids' brain. It is important that how we educate kids to connect the dots and looking at the big picture and take decisions in their life. Because many experts have mentioned that it is important to focus on 4 C's, which is critical thinking, communication, collaboration, and creativity. So I feel BRICS countries have to collaborate together on education, on training, and also thinking towards Industry 4.0, where machines, human have to have hyperconnectivity, not only just depending too much on robots or vice versa. So it is important that how all this concept together collaboratively BRICS countries can implement and make it education more relevant for the future. So that is for education. Thank you. E como propósito também aqui é fazer uma troca de ideias, estamos num evento em que falamos de países que têm questões em comum. Eu gostaria que cada um de vocês dividisse um pouco experiências de que área nos seus países vocês pensam que o seu país pode liderar em termos de inovação. Podemos começar com você. Que área você acha que a África do Sul pode liderar em termos de inovação? Some countries have leveraged tools to connect an ecosystem and leverage capabilities in an industry. An example is Food Valley in the Netherlands, which is an ecosystem bringing together researchers, universities, local and multinational agri and food companies to innovate in agriculture and food. And I believe we can set up a similar Food Valley agri-tech ecosystem in South Africa
this will augment our success in commercial agriculture and what we have done with our arable land, and we'd also be able to then export these agri-tech innovations to the other BRICS countries. Você, 对于中国来说呢，其实创新，我刚才讲到的一个重要的例子就是在 e-commerce 上，也就是中国在数字化应用和互联网化应用的方面呢，应该说在消费互联网、消费领域的创新所取得的成果是非常显著的。刚才用这个我们在 e-commerce 里的这个数据就能够体现出来，但是呢，在工业互联网以及工业4.0之后的这种数字化的应用呢，应该说中国也才刚刚开始起步，是未来我们需要进一步加强、进一步的在通过我们的国际的合作以及我们政策的支持，特别是我们希望通过在金砖的这个合作的这个平台上，通过金砖的新工业革命伙伴关系的这种平台的打造上，能够取得更大的一个成就。谢谢。Obrigada. O senhor mora há muitos anos no Brasil, mas pode contar um pouco da realidade da Índia. So, I will take one step back. We are saying Industry 4.0. We are saying technology, which is becoming core of the business today. So if you see last 50 years or one complete 100 century, one century, the technology is moving inside business, and technology is becoming the core of business. If you take any business, technology is taking the space. So I say at times technology is like a water. It will take space wherever it is open. So considering that technology, science and technology are the key where India can support in BRICS countries, collaborating much on the business perspective. And as I see the 4.0 moving towards industry-specific segment, moving towards horizontal, which is more like an ecosystem. If you see today for mobility, we don't go for one specific country and company. It will go directly through an ecosystem which will facilitate the human mankind. And everybody today as a citizen is looking for frictionless experience and looking for technology which can help their normal routine. So based on that, I would suggest that it is important for science and technology to focus from India perspective, and we can leverage those perspective. And I can give just one example of, we started with social inclusion. So I can give an example of India being a big country in terms of population size. India government, I'm feeling very proud to share this, that India government put financial inclusion to the next level using technology. So in India, we have a Jan Dhan Yojana, which is Prime Minister Jan Dhan Yojana, which they launch. They use technology stack of India by using Jan Dhan and mobility. By using that, we have financial inclusion of more than 80% of our population today having bank accounts, including those citizenship in the economy. For sure it grows the GDP and the economy further progress. So those kind of things, if I see in last 5 years, 50% of jump is only in the bank account because of financial inclusion. And many companies, not only government, but private sector also, you commented about the cost of internet and things in the start. One private telecom company also leveraged this digital technology and use it, having more than 200 million subscribers less than 6 months. So it is helping government and also public and private sector. I just want to comment one part is robots and technology. Just one statement is good innovation in digital. If it is governed
properly for good for the purpose of humankind should be welcome for execution. Thank you. Я бы, наверное, еще раз все-таки рассказала и осветила, наверное, основные показатели национальной программы «Цифровая экономика», которая была принята в 2018 году и которая нацелена на развитие цифровых технологий, а также создание безопасной инфраструктуры, высокоскоростной передачи данных, а также их хранения и обработки. У нас есть ряд ключевых показателей, которые мы должны достичь к 2024 году. Из них 97% всех домохозяйств России должны иметь доступ к широкополосному интернету. Более 5 ключевых экономических отраслей у нас должны использовать сети 5G. 5% мирового объема услуг по хранению, обработке данных должны предоставляться российскими дата-центрами, и количество специалистов, которые нам необходимы для создания программы «Цифровая экономика», должно увеличиться в 9 раз. Оценочная стоимость программы более 2 триллионов рублей и сроки реализации, соответственно, 2024 год. Но, коллеги, я бы еще осветила такую тему, о которой сегодня никто не говорил, это вопрос кибербезопасности. Буквально 2 слова. Мне кажется, нам очень важно разрабатывать глобальные правила ответственного поведения в информационном пространстве, понятные и согласованные в рамках Организации Объединенных Наций нормы, стимулирующие равноправное управление интернет-ресурсами, не дискриминирующую конкретную среду и для конкретных игроков, открывающую бесперебойную возможность работы в сети интернет. Нам необходимо, на мой взгляд, также поддерживать культурное и языковое разнообразие в сети, не допуская стирания и унификации национальной специфики и самобытности. Мне кажется, здесь необходимо, конечно, найти баланс между интересами бизнеса, экономическими интересами и общечеловеческими ценностями, о которых мы всегда говорим, говоря о цифровой трансформации. Ana, a tua pergunta, né, onde que o Brasil pode ser um expoente em tecnologia, né? Talvez não dê os 5 minutos ali que só faltam, né? Mas uma resposta natural e óbvia, né, e até justa de dar é realmente no agronegócio, toda essa evolução que o Brasil tem, né, do agrobusiness, seria a resposta mais natural, né? Só que associado ao agronegócio, eu diria que o Brasil tem uma boa vocação, talvez pelo tamanho continental, né, que a gente tem uma boa vocação para a parte de mobilidade, de transporte. O Brasil tem uma grande competência nisso, né? E um exemplo, e a indústria também de forma geral, um exemplo é a Embraer, né? Embraer que está presente aqui no fórum, né, através do Schneid. A Embraer é um exemplo de indústria, é um exemplo de mobilidade, né? Mobilidade de aviões, né? E hoje já se fala em aviões elétricos também, né? É bom para nós que fizemos motores elétricos, ok? Mas de forma geral, essa questão da mobilidade, a própria mobilidade elétrica, eu acho que o Brasil pode, né, se houver uma política de Estado assim que ajude nisso, eu acho que a gente pode se transformar, porque inovação se faz com demanda, né? Por que a nossa indústria do agronegócio é tão inovadora? Porque existe demanda, existe muita produção, né? Então a gente inova. E talvez linkando um pouco a mobilidade, né, com o agronegócio, uma coisa interessante, vocês sabiam que 10%, quase 10% da energia do Brasil, que já é uma matriz limpa, né? 10% da energia do Brasil é gerado do subprocesso do etanol. Quer dizer, hoje a geração de energia através da biomassa que sobra da extração do etanol gera quase 10% da energia do Brasil. Bom, então por que a gente não investe mais em mobilidade elétrica com carros que possam ser híbridos, plug-in, né, que tem energia? Porque é um grande problema, se todos os carros forem elétricos, de onde vai vir a energia elétrica, né? É um bom problema para a gente resolver, mas associando com o Brasil tem tudo, né? Ele tem a parte de geração com etanol, que pode ser um combustível até muito mais clean, muito mais eficiente que o próprio gasolina, enfim, né? E o subproduto disso é a própria energia que os carros vão precisar, sendo híbridos, né? E para fechar um pouco nesse discurso, né, agro e indústria, eu penso que a própria indústria de óleo e gás, que está de novo no Brasil
né, renascendo, pode ser algo que a gente, né, continue a exportar tecnologia. O que não pode é a indústria do Brasil definhar, né? A indústria de óleo e gás precisa ter a indústria aqui, né? Precisam os engenheiros estarem aqui para ir para a plataforma, né? Então esse eu acho que é a minha visão aqui completa, assim, um tripé, né? Obrigada. E já nos dirigindo para o final, gostaria que vocês tivessem cerca de 1 minuto para as considerações finais. Innovation is very important, and it all starts with R&D. Most of the world's R&D is directed to solve problems for large enterprises who have big cash piles to pay for that, whose business models are easily proven, or a lot of R&D is spent on middle-class people. Last year I saw on the internet an Israeli company coming up with a robot that can be a friend for old people, and I thought that's great, that there's all this innovation to help wealthy middle-class people, but we need to be very intentional about starting with the R&D, directing innovation to solve for the lower income people, the people who are marginalized, and we need to make sure that technology does not result in anyone being left behind. 创新和这个数字化应该说是像金砖5国这样的发展中国家快速的赶上世界发展的潮流，缩小南北差距，实现经济持续健康发展的一个重要驱动力。要做好创新和数字化的发展，政府一方面要在政策上给予大力的支持和推进，也要靠各大型企业、中型企业、小型企业自身的一个长期的规划和不断的持续的投入。我想，只有通过私人企业以及政府的共同的合作，以及我们金砖国家区域间的合作，乃至全球的合作，才能够真正的促进我们的创新和数字化的发展。谢谢。We are at a confluence of physical, digital, and biological world today. I can say for BRICS countries, we have abundance resource, infinite opportunities, with a lot of collaboration, working towards as a transformation journey for innovation. That is my message, working together as a collaboration for the future. Я, наверное, цифры, учитывая, что я математик по образованию, не могу не сказать. И как раз, мне кажется, эти цифры будут результатом того, какие у нас возможности или у нас угрозы. Смотрите, 92 год, 100 гигабайт в день объем передач трафика. 2017 год, 45 тысяч гигабайт в секунду. К 2022 году объем трафика увеличится как минимум в 3 раза по отношению к текущему. Вот какие у нас возможности? Я считаю, что возможности невероятные. Вопрос, каким образом эти возможности мы будем использовать для того, чтобы все-таки не просто говорить об этом, а для того, чтобы, наверное, каждому конкретному человеку, индивидууму, для которых мы все это делаем, от этого получить максимальную выгоду и возможности, которые для них открываются. Bom, nosso tempo acabou, então não posso falar muito, a não ser agradecer pela oportunidade de estar aqui, né, e dizer que a inovação para a indústria, né, esse é um evento, né, do CNI, é da indústria, né, claro que é o BRICS, é um caminho sem volta, a gente cada indústria tem que achar o seu caminho, só que não pode deixar de buscá-lo, né, então a inovação é realmente o combustível da indústria, e nós temos que continuar nesse caminho. Obrigado. Muito obrigada a todos vocês, obrigada a vocês pela audiência. Vamos continuar debatendo esses temas que são muito interessantes. Boa tarde. Thank you for the opportunity. Obrigado.